तुलसी चौरा मूले जाले संजब मालो हे हे से आंठुकुरी बाड़ी खाइल ना धरि पकइल तुलसी छी 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 स्वर चेंज करूची माँ वृंदावती मगुहारी सुन मालो ता घई तापर गाड़ी चढ़ू ता रांड हो आइलो हे आंठुकुरी कौन कहलु आ कौन कहलु आलो हे हाइलो हे हे गेड़ी छटा की कापर खाई कौन कहलु मु रांधाबी तो स्वामी मारिबो आ तू रांधा बोलो तत खाइची तो भाई का ना धरिची तो तुमको तब कहली अब आंठुकुरी तो भाई का खाइलो तो पुआ मारुला का पूजा सिगरी तू मारलो तू मारलो तो रांधा हे मो गाड़ी के मारी पकड़ लिसा लिसा ए चोंदा ए चोंदुआ तो स्त्री मोस्त्री की मारी पकड़ दौड़ी अरे जाओ जाओ तो मारी पकड़ा दौड़ी अरे दौड़े लागी ले रे कौन करिबू सारी पाए भाई जगह मो भाई जगह मारी तो भाई जगह की जा मारी कौन मारी दीटा वो चाटा मारी माई किने किलो माइबे तमा तमरो कामडा कामडा ना मु कई मारछो मालो ओ सत्या ये तो गेडी माइबो को बेले बेले रेळ थाना काम करे पठौ की हाथ पूरा हाथुडी भलिया तम ओपुर सुसी लोक हाथ गुडा माने सुराटे लुहा काम करथलो को आयो रे मा हेडी सुनु जा खुंटन बेले कोन ठिया जबा काली बा साबित व्रत चालनो टे मार्केटिंग करी आसिया आ कथा सुनी की किछ लाभ नाही खपर खाई लास मो साथे कंपटीशन हो जाओ हमें भी मार्केटिंग सिखिछलो हमें भी मार्केटिंग जाई पारिबो हेडी खुंटो बेला कोन छिडाइ छबो चलो मार्केटिंग चलो मन चल आसम अरे ना नमस्कार नमस्कार ये सावित्री फल फल नौ दबे की हला अच्छा ये सेऊ आग होईची सेऊ गोटे काम कर सेऊ तमे दियो है ना केजी कोटी अंगूर पूरा बढ़िया है गोटे काम कर अंगूर दियो भाई ना केजी 100 काम कर लिचु दियो तमे एटा केजी से गोटी आ आंब ये आ भाई ना तुम भाई ना ये सेव 10 किलो अंगूर 20 किलो आ लिचु 25 किलो दियो होला ए रुआ भाई बाटी करनी सियार देखु न हाँ ओजन कर ओजन कर किछ असुविधा नै भाई ना अपन ओजन कर रखि तांदु मुटे ब्लाउज मापड़ा दे के आछी आसो आसो मु भी तुम पे फल आनछी फल आनिछ ना आनिछ स्वामी देवता ए सतीश की देखो लिसा पाई से 20 किलो 10 किलो सब किन कि नाउछ आ तमे मु पाई कोन आनिछ ना ना मु भी तुम पे आनछी फल एटा को कोंती फल भद्रक छात पर फलुथबा ये होछ गोटे दुर्बल आपेल आयो रे मा ए निय तम आपेल ये होछ गोटे फल नाइ की अरे ये होछ गोटे टाकुआ बिना आंबो आकु दिन सारा चुचुमला भी टिकिए हेल भी रस लिगिडबनी ए निय तम आंबो ये होछ गोटे फल नाइ की ये होछ नगड़ रे फलिथिबा अपपृष्टि अंगूर होले देखा जाउची छी ए निय तम अंगूर यते की फल रे मु तो केबे हेले भी सती सावित्री हेल परबिनी मो भाई फल किनिबा ना ना मो पाखरे पैसा नै मु चलो चलो बा 73 टका अछि मु जीबी नै घर को पळेबी हा चल दोनी छे आसे के आइछ बा ये म मजो मजो मला काय जेम ना होछ बा क्या हो चुपचाप हेटी भाई ना म आपुली देई दला 10 किलो से नै माने मोर 20 किलो आपुली दियो अंगूरू सेने के देखले नै 10 किलो टी मोर अंगूरू 20 किलो दियो हला हां मु सब आछुची आ आंबो टोटल सब जाक मते देई काम साडे गुडाई अछि धन कोन अछि तबे साबित रोसा करियो ना गां रे फल दुकान करियो तू चुपचाप खिया पैसा पत्र काढे दाउ ना अन्न चकना दाउ ना आई
ସବୁ ଦିଅ ମୁଁ ମାତ୍ର 73 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଛି ମୁଦିଟି ରଖ ବାକି ପଇସା ଆସି ପଛରେ ନେଇଯିବି ଆଉ ହଉ ଦେ ରଖ ରଖ ତମେ ରଖ ଦେବ ସବୁ ଦେବ ସବୁ ଦିଅ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲି ତୁଳସୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ବୁଝିପାରିଲ ଲିସା ତମ ଆଇଡିଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କଣ ସତ କହୁଛ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରେ କିଏ ହବଲ ହେଇଟି ଲିସା ଆପା ତୁଳସୀଟା ତମ ପଛରେ କାଇଁ ପଡ଼ିଯିବା ତମେ ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ତା ଘରେ ପଶି ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରନ୍ତିନି। କହିଲ ରାନୀ ମୁଁ କୋଉ ଛାଡୁଛି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମୁଁ ବି ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି ବା ସେଥିପାଇଁ ତମ ଗେରସ୍ତ କିଛି କିଣିଲେନି ନା ନାଇଁ ବା ମୋ ଗେରସ୍ତ ତ ପୁରା 10,000 ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛନ୍ତି। ହଁ 10,000 ମୋ ଗେରସ୍ତ ମତେ 13,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି 13,000 ଟଙ୍କାର କାହାର ହିମ୍ମତ ଅଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ? କଣ ହେଲା ଏ ତୁଳସୀ ଥାଉ ଥାଉ ଲିସା ପିନ୍ଧିବ 13,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଠିକ ଅଛି ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ହାଇବା କୁଆଡେ ଗଲା ହେଇଟି ଲିସା ଆପା ଓଲୋ। ତମେ ଭାରି ଏଇଠି ନିଆଁଟା ଲଗେଇଦେଲ ନା ଏବେ ତ ଖାଲି ବାରୁଦରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି ଘରେ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଟିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ଆଉ ଥରେ ସାଇକେଲ ମାଗିବାକୁ ଆ ସେ ସାଇକେଲଟା ନେଇଯିବୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଦେବୁନି ଶୁଣା ଭାଇ ଏଠି କଣ ବଇଛ ବା ଏଠି କଣ ବଇଛ ଗେମ୍ଫୁ ଥାଅ ଏଇଠି ଏମିତି ମାଦାଳଙ୍କ ଭଳିଆ ବଇଥାଅ ଶୁଣିଲନି ଲିସା ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ କି ଲିସାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ 13,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଦଉଛି ତମେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ 300 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ 300 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି ଶୁଣ ଖବରଦାର କହିଦଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 16,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବିନି କି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେବିନି ଯଦି ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛି ତମେ ଶସ୍ତାଳିଆ ସତୀ ହେଇଯାଉନ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ଶୁଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଆସ ମାର୍କେଟିଂ ଯିବା ହେଲା ଶଳା କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ଘର ଜୁଆ ରହୁଥିଲି ଏ ଭାଇକିନା 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହୁଛି ସେ ଶାଳି ଲିସା ମହା ବଦମାସ ଅଛି କହିତା ଖାଲି ଦେଖା ମୋର ସଦିଆ ଏଠି ଗଲୁ ଏଠି କଣ ବସ କହିଲି ଦେ ଚୁନ କଣ ହେଇଛି ତୋର ଗୋଟେ ଭାଇ କି ନା କେଡ଼େ ଘର ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ହଁ ତୁ ତ ମାଇକିନାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛୁ ଶାଢ଼ୀ ହଁ ଶାଢ଼ୀ 1300 1300 ହଁ ଆଉ ତ ମାଇକିନା ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛି 13,000 ସିଏ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଳିଲାଣି ମୋ ମାଇକିନା କହିଛି 13,000 ହଁ ବା ତାହେଲେ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ କଣ କିରେ ଶଳାଟି ତୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ 1300 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୂନ ଗୋଟେ ବଢିଗଲା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଶଳା ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୋର ଆମର କଣ ତମ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆମର କେତେକ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗଣି ପାରୁଛୁ ଭୁଲି ଭାଲି ଯାଉଛି ଆଉ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତୁ ଶଳା ମହା ଘର ଭଙ୍ଗା ଅଛୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଖେଚଡ଼ କଥା ବି ମୁଁ ଆସେନି ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲି ଡାକିଲି ବୋଲି ଆଜି ପୁଣି ଘର ମା କଥା କହୁଛୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିବୁ ଆଉ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଉ କଣ ମନେ ରହୁଛି ଆରେ ଇଏ ହତିଆ ସୁନା ମୁଗି କଣ ଟଙ୍କା 15,000 ଦେ ମୋ ମାଇପ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନ ଆଣିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ କଣ କାଳେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି 300 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରେ ଆଡ଼େ ପୁରା ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଖିବୁ ତ ଆସୁନ ମୁଁ କହିଲି ଦେବି ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି ଆଉ ଶୁଣୁ ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ତୁ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ବି ନଜର ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲା କି ନା ମୋ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଅଧିଆ ବା ସପନି ପୁଅ ତା ମାଇପ ଏବେ ମରିଯାଇଛି 2 ମାସ ହେଲା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋ ଘରେ ଡେଲି ପଶୁଛି ସିଏ ପଶିଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି କଣ ଏମିତି ଧୁମଧାମ ସବୁ ଶୁଭୁଛି
ସତ କହିଲୁ ତୁ ମାନେ ଦେଖେ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେ ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳୁଛି ମାନେ ସେ ଆମ ଘରେ ପଶୁଛି କେତେ ଥର ଦେଖିଲେଣି ଅନେଇଲୁ 2-3 ଦିନ ଥରେ ଯାଉଛି ପୁଣି ଡେଲି ଡେଲି ଆଉଛି ଆଉ ତୁ ଏତେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କରନା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଭାଇ ନିଆଁଟା ଲଗେଇଲି ତୋ ମାଇପ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ବା ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବା ଲୋକ ଯା ଏବେ ଖବଳା ଖାଇବୁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି କାଲି ଆସିବି ନା ବାବା ନା କାଲି ପୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ସତୀ ହେବି ତ ଗଲ ଗଲ କିଏ ଦେଖିବ ହଉ କାଲି ତମେ ସାବିତ୍ରୀ କର ହେଲେ ମୁଁ ପରଦିନ ଆସିବି ଆଉ ପରଦିନ ଆସିଲେ ତମେ ମୋ ଲିସା ଆଉ ମୁଁ ତମ ଟେଡେଡେଡେ ଟେଟେଡେ କଣ ଟେଟେଡେ କଣ କଣ ଟେଡେ ମାନେ ଏଠି ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା मत फाइनल कर को ये खीरो पे आई था घियो पे आई था उठ सही घियो लगा वास्ता मत संदेह करछ मो बड़े सती स्त्री मत मरण हे जावले भाई तुम जाओ आयो रे मां तुम गला कौन दाकड़ा कौन हां तुम जाओ तो घर को अरे सुनो गा मत गोटे कथा कहनी अच्छा आमर तो गाई ना ये घियो नबा को केमिति आई थला बोला खीर कोन दही होन की दही घियो होन की हला अब से नेला घर को ना ये को मते घियो केमिति हो बतेला मोर तो गाई नाही ये सालाटा घियो नेला को छी 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 ए भलिया भद्र सती माइक नाम जीवन रे देखि अरे काली साबित्री अछि घरे तोर स्वामीटी अछि तू पर पुछ को घरे फेचु छे छे बुझिला तुलसी ता गैरेज तो सइला मु हेइथिले अनेला एमिति सीधा फाड़ी देई था आयो रे मां मो साटा काई कहिलो भाई नमस्कार घर बाहरला नमस्कार पकेला पड़ेला अच्छा तुलसी ये भी कौन से घियो हाँ सुना था ना मो स्वामी ना सन्देह करवा आरंभ कलोनी आज सावित्री व्रत आम गोटे नुआ जीवन आरंभ करवा है मो स्वामी किनी शाढ़ी पिंधि आउ शंका सिंदूर पिंधि फलमूल खाई मु तुम सावित्री व्रत पालन करी मु हूँ तुम सावित्री आ तुम हो मोर सत्यवान धन चल आम गाँ छड़ी पड़ा प्लीज मत तो बहुत डर लगुच कहीं मो स्त्री मरवार 3 मास होनी मुझे तुमको बाहर लोक कौन कहे ए समाज कौन कह धन मु समाज को डरेनी तमें भी डरनी है तुमको मु दुग्धर हॉर्लिक्स गोली पिया दे शक्तिवान करे है मत तो हॉर्लिक्स भल लगे मत तो हॉर्लिक्स भल लगे ताहले गोटे काम कर आगु जो घी खाउतो तुम से घी खाइबो चंदुआ हाँ सत्या उआ घियो दूध मिशा हॉर्लिक्स दवा यथा शीघ्र स्टार्ट करो चलो चिरी देवी अरे अरे छड़ा सावित्री ओसारे आमे दबु दामी साड़ी आउ फल सी सारा खाइबो झोल आम बेले को खाली 10 टंकिया नल शुण धन आज तुम जहा कहब मु तुम कथा मानिबी तमे मोर आउ मु तुमर हेलो सी जा कहिला मोर भी सेया सेम टू यू माने साड़ी आ फल लोभरे सावित्री ओसा करचंती सेमिति करंतुनी आज्ञा सेमिति सावित्री होए नाही दीटा मन मिसिबा दरकार चल जीवा चल चल आ घर को आस तमे भी हेलो धन संध्या बेलू से बाउंस होता
मा